Baik ni balik cewek kan. Oh, karena bos kira Oh, ternyata ni mungkin mau. Oh, jadi bermah. Oh, jadi bermah. Bawa hai ni wan su bawa hai ke tiga na bawa. Kamu bawa tu pun nampak tu nampak mana ya bawa. Mesti kaya tu nampak budak besar kan, hebat kita. Sini besar okai. Bawa tam rok hai tong mana? Bawa kolej tu di kaya tong mana ni? Bawa orang tu di kaya kolej. Nanti di kaya. Mungkin mia kat hatang udah nak kena. Mia kat hatang malah nak kena. Sini parah kita sal balik borok balik. Sini parah kita yang nguas. Saya mia kat. Para rogo kuno ke bawa wala ke japa ke sekian rok potong mana? Boleh, aku semang langsung borok parah kita sal. Bawa para ni bawa. Bawa tu ikut macam besar ketinggian kan? Ni mesti bag baris sini. Kita baca ketima maka bawa dah bawa. Oh, ikut ponjet. Ponjet tu pun. Ni sini muka. Ani sini muka kan bin mata pelajar. Bumu. Sahaja saja. 정말 산을 저러고 산을 저러고 그러니까 걸어 그때 좀 걷고 너고 tam nên nhỏ con nó có bao đấy rồi nó cũng mía para con nó gal kabla mi mà mình chẳng biết là phải buru nung mata cái san 저러고 thằng san 저러고 동 너고 san 저러 na cái mía cái nó có mà ní và duty kan nó có tham cái san 저러 thu giấc 동 ta cái nó sao 동 nó bông nó có ăn tham cái nó biết là phải ra tại mình đi xong cái 걸어 một tí có thằng mình cái tí ní cũng có nãy thấy mà này từng không mà cả xã hội cả số Bawa hai ni wan su kan ada rok bawa aja ketiman mana wan su. Ikut hari kita di pagi naik mah tongta cuma kau kan, bakar rok hatija. Bakar rok hatija. Tapi seperti polis pun dah saka pun kuda tong. Polis aku sebenarnya nanya mana ni, tak tanggi naik mana ni tanggi ya. Polis investigation sudah tong. Apa ni bukan kakak jaka? Kakak aku sikla. Sikla kona. Bini mu? Oh joy. Bini parah kah? Kau sungguh lah. Sungguh mana? Masa ketemu. Hamzak mana beri dok? Ba kilo ni tidok. Hamzak mana dok? Buat tam katong sudah nadi di sini nak nak tapi para rokok ke bawa wala sudah tapi bintol lokong kuro. Wala mak keri para rokok ke bawa. Ilmu? Ane tu mu rani dah berumah. মূলত কি এখানে ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা খবর পাইছি 11:45 মিনিটে যে একটা বডি পড়ে আছে পঞ্চায়েতের পেছনে লেম্বুছড়া। তো আমরা আইছি এবং আমরা বডিকে দেখছি লোকটারে, তারপরে আমরা এফএসএল এর সাথে যোগাযোগ করছি এবং ফরেনসিক টিম আইছে এবং তদন্ত চলছে। দেহ কি শনাক্ত হয়েছে? দেহ শনাক্ত হয়েছে। তার নাম এবং ঠিকানা? তার নাম হয়েছে অজয় দেববর্মা, শঙ্কর স্নাতকরা। অজয় দেববর্মা কি করে? সে তো কাজ করে। প্রাথমিক তদন্তে কি অনুমান করছেন, কি হতে পারে এটা? প্রাথমিক তদন্তে অ্যাকচুয়ালি পিএম ছাড়া আমরা কিছুই বলতে পারবো না। পরিবারের লোকেদের প্রতি কি কোনো অভিযোগ রয়েছে? না, এখন পর্যন্ত কোনো তো আমাদের কাছে কোনো দেহে কি কোনো আঘাতের চিহ্ন? না, এরকম কোনো ইনফরমেশন নেই। আঘাতের চিহ্ন দেহে? না, এরকম কোনো দেখছি না। বয়স কত? বয়স 25। ঘটনাটা কি হয়েছিল? আমরা তো তিনি হয়তো নখন মানে ফালিয়া ফালিয়া হাঙ্গাই তিনি আটটা রোগ খবর মাখা বড় বড় খরচ খাইও বড় নির্দেশনা চালাই নির্দেশনা ব থাইও মান গোথৈ হ'ব পঞ্চায়েত লোক
사부 사부 사호 간동나 사부 나 부르고 목에서 보고 좀 엠네니 사절라 미야워 녹 나코마니 응애원 넣기 넣고 남부스니 저라고 소자라고 하 소자 소이타워 사리니 소이타워 녹마니 그러니까 그거 허로 팔리겠다 허로 팔리야다 엠네 따므로 카이도 허리 걸어서 파트타임 녹 카이타나 카이자 작다니 사절라 보이즈 버스 하 포지스 버스 니는 뭐 아는 거 그렇게 물어봐 소민데 그럼 뭐 함사니 그러니까 너무 사는 거 너는 PS 버버 너는 PS 버러 레풍가나 네 파이 따면 높 파이까 개뽀바이 부톡 다 카이작 나타모 kamu kerja nih, bukan saya udah dulu dia saya 네 파이 끝에만 파이겠구나